برنج كرت نابل ده يسجل برنج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ वकास मदनी और आप देख रहे हैं मदीना टीवी। ये देखो मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंजर। अभी सुबह का नमाज हो चुका है, फजर का नमाज हो चुका है और रश देखिए। अभी हम निकल रहे हैं الآن نحن نخرج من المسجد النبوي. شوف هذه بوابة ملك فهد، ملك سعود رحمه الله. شوف الزحمة، زحمة في فجر، بعد صلاة الفجر الزوار في حال الخروج من المسجد النبوي. معايا يا حاج. ما شاء الله، شوف الحدائق، شوف الحدائق عند بوابة المسجد النبوي. شوف بعد صلاة الفجر مباشرة. شوف منارات مسجد النبوي، منارة ليكم. شوف اوه कितना खूबसूरत मंजर है।